Gikapoy na ka o gikapoy ka? Okay lang, relax lang na, ipahuway lang na, kaon, tulog, refresh your mind, adto ka sa area nga komportable ka. Nga ikaw ra mismo nakaila sa imong kaugalingon para mahibal-an nimo kung unsay hinungdan. Kaya wala kay laing buhaton ka bakas, refresh your mind, your mindset, control your emotion. Pero dili pwede na mo stop ka. Padayon gihapon ka pag time nga okay na ka. Kaya wala kay laing buhaton ka bakas. Relax, refresh, and enjoy your day kung asa ka komportable karon. Amping, and then padayon sa imong pangandoy puhon.